How much? How much? 35. 这个 25. Okay. 50. How 这 much? 是30。 Okay. Beef. Two, okay, 2 pieces. Ito pa. Beef. Do you have beef? Beef. Ah, that one. How much? Beef. 50 ko ano? 50. Ah, 50 na nasa kuha na lahat. okay. 3. 哎，beef 是 one。 3. One na lang daw. One? 哎，one。 No beef? No。 Oh, that one. Oh. Or How about chicken? Chicken. Chicken Okay. 45。 Okay. how much? 45. Chicken 45。 One only. This one. $10。 $10. 10. $10 daw. 10. One. Mga 5. Cut. Heart man na. Oh, heart. What's this? Ah, fish. Isda mo? Rice. Rice. No rice? No. No? No. Sausage. Sausage. Is this delicious? How much? How much? 30。30。 Ah, 哎， 30. 这个25。Okay. Two。 Ini fish oh. Fish. Oh. Try one. Okay. churro? Ah, 20. Asam tabi ng puso? Puso itong No. How much? No，卖完了。 How much? Okay na 这 yan. 边吗？这边。 Okay. All total. 这个 Ah, okay. Yan. OK 啊，paper OK，paper。 Paper daw. Butangan paper. paper Butangan? Paper. Flavor. paper spicy Spicy. 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 Pilay total yan. Ano? Yan na. How much the total? 235 230. 275 217.5? okay 217.5. 75. 217. 50. 217. 17 man. 275. May puso. 200. Kita. 217. Wala, di ko na ko gets. 275. Minsan mo na. Ano yung presyo niya? Ada 2,000? Hindi. Kung sa libo ni mo kamote bayad ng kuryang kwarta. Gani, 275 man daw. Ano ba no? 275. Uy, barato. Taiwan. Naka? Times 2 naman ni mga 500 na ni kuan 550 na ni. Ano ang kambyo? Na dito ilakwan. Ano ang kambyo? Na dito ilakwan. Say, padala ni mo ato. Wala ka dira? Isa kita kaani mo ako. Wala ka dira? 1,000 na lang. Na ganay si Kwan. Si lagi palit mo po doon nila Janet. Ah, rice blood cake. Pero sila dyan ito. Adro? 我这个也多点多 Wala pa mugod sila. Hmm. Ay, bayad na day. Bayad na. Luto na. Ah, diri na lang. Oh, luto na. 300 no kung yatag. This one. It's okay. Okay.
Okay, thank you. 谢谢，谢谢。啊。Tae. Lain. Dito. Mas, nana mas. Dilaw daw. Itong card. Ano ko ito kung order mo? Ako rin din. Sige, guguto ma. Chicken ma. Patay. Patay. Ayan. Chicken. I don't know what is this, but it's good. Sabon. How much? 150? Sauce. This is sauce. Kani pa kay legendary. Kani sauce. This one signature teriyaki. 150. Thank you. Takawan. Apa mo to? Tuon ko niya. Kami kayo jo? Nakamamag kung kwan. Kamam ka almas. Tapi sa Taiwan. Hindi lawi pa. Manok. Halo. $150. 150 guys. This is a sauce. Nanti wasabi. This is the yummy one. Baju, lemon, Taiwan spicy. May uso rice. Spicy. Okay. Wow. So guys, balik ko na po ni. Wow. Thank you. Last one.
Kai! What's that? Sip. Buniti. Nag-on eh, wala. Turaya, mo ya. Picture dito ya. Picture ka dito. One. 那就没有了，搞蛋。 One, two. Smile di. Hala nga, nagnaong oy. Kuhaan ba? Unique. Ya, picture ko ya. Share. Legendary ang nagluto. Kami food. Ano po sa seafood niya? Sibog sa iya. Sa dagat. Mental. Sa papa ni ba? Tana. Kasi na ta. Asa sila? Turo man sila oh. Ganyan nyo, gutom ba kayo? Tabok ta dito mahalo, turo mahalo. Asa makaturo sila. Ito, Ben. Maganda lang namin.